सुप्रभात दर्शक बंधु। आज अक्टोबर 29 तारिख बुधवार। चलतु नजर पकाइबा आज देश विदेश प्रमुख खबर गुड़िक किंतु ता पूर्व जदि आपण मैंने आम वीडियो को लाइक करना आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। बात्या मोन्था गजपति अधिक प्रभावित, गछ पड़ी एकाधिक रास्ता बंद। बात्या को नहीं अग्निशम डीजी सुधांशु षडंगी सूचना। बात्या मोन्थार प्रभाव रे गजपति जिला सबुठारु अधिक प्रभावित होइछि। काशीनगर और आर उदयगिरी रे माटी अतड़ा खसिछि। सेपरि गुमा, मोहना, रायगड़ा भी प्रभावित होइछि। यासह भूस्खलन मध्य देखा देछि। चिकिटी और पात्रपुर रे प्रबल वर्षा जोगु गछ उपुड़ी पड़िछि। रास्ता रे गछ पड़िथिबा नै 22टी अभियोग आसिछि। वर्तमान सुधा समस्ते सुरक्षित अछंती, काହାର मृत्यु सूचना मिली नाही। तेबे गजपति जिले में प्रबल वर्षा जोगु पहाड़रू रास्ता उपरकू धसी पड़िथिला विराटकाय पत्थर। बात्या जोगु राति ठारू प्रबलरू अति प्रबल वर्षा लागी रहिछि। वर्षा हालुका कमिथिले सुधा महेंद्रगढ़ उदयपुर अंचल रे गछ उपुड़ी रास्ता उपरे पड़िथिला। फलरे यातायात बाधाप्राप्त होइछि। तेबे एनडीआरएफ टीम गछ काटे रास्ता सफा करबा परे यातायात स्वाभाविक होइथिला। या परे आर उदयगिरी ब्लॉक बड़गां रास्ता उपरे एक विराटकाय पत्थर सह माटी अतड़ा खसिछि। फलरे एठारे यातायात मध्य ठप होइछि। प्रशासन पक्षरु एहाकु नै तत्परता प्रकाश पाइछि। रास्ता सफा करबाकू एनडीआरएफ टीम जेसीबी सह पहुंचिछन्ति। बिहार मतदान पूर्व प्रशांत किशोर को झटका, 2टी स्थान रे भोटर कार्ड थिबा नै बीजेपी आनिला अभियोग। निर्वाचन रणनीति कारु नेता होइथिबा प्रशांत किशोर नारे 2टी राज्य रे भोटर आई कार्ड थिबा बीजेपी अभियोग करिछि। गोटे भोटर आई कार्ड पश्चिमबंगर भवानीपुर निर्वाचन मंडली रे थिबा बेले अन्यटी बिहार रे रहिछि। बीजेपी अभियोग मुताबक प्रशांत किशोर नाम रे कोलकातार भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र 121 कालीघाट रोड ठिकाना रे अर्थात तृणमूल कांग्रेस पार्टी ऑफिसर मुख्यालय ठिकाना रे रहिछि। निर्वाचन अधिकारी मुताबक प्रशांत मतदान केन्द्र रानी कंसारी स्थित सेंट हेलेन स्कूल ठिकाना रे रहिछि। सूचना था कि 2021 विधानसभा निर्वाचन बेले प्रशांत किशोर टीएमसी पाई रणनीति प्रस्तुत करथिले। एभली अभियोग हेबा परे निर्वाचन आयोग तुरंत प्रशांत किशोर को नोटिस जारी करी जवाब मागिछन्ति। अधिकारी कहवा मुताबक प्रशांत किशोर नाम बिहार किशोर नाम रे रोहतास जिलार सासाराम संसदीय क्षेत्र अंतर्गत करगहर विधानसभा क्षेत्र रे रहिछि, जेउठी तांकर मतदान केन्द्र मध्य विद्यालय। एने निर्वाचन अधिकारी कहिसंति कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 रो धारा 17 मुताबक जणे व्यक्तिंक नाम 2टी स्थान रे रहि परिबो नाही। केवल सेतिक नै निर्वाचन अधिकारी एहा मध्य कहिसंति जे जणे अधिनियम 18 मुताबक जणे व्यक्तिंक नाम गोटिए निर्वाचन मंडली रो 2टी स्थान रे भी रहि परिबो नाही। प्रशांत किशोरଙ୍କ नाम 2टी राज्य रे रहिछि। मतदाता तांक घर बदलाइले भोटर कार्ड रे ठिकाना बदलाइबाकू फॉर्म 8 भरिबार आवश्यकता रही। यासह निर्वाचन अधिकारी यह मध्य कहते कि 2टी स्थान रे जणे व्यक्तिंक भोटर कार्ड रहिबा एक साधारण समस्या। ए कारणरू सारा देश रे एसआईआर कराजिबाकू स्थिर कराଯାଇଛି। बात्या मोन्था प्रभाव रे लगाण वर्षा, प्रबल वर्षा रे फुलुछि जलस्तर, खोलिलाणी जलभंडार गेट। बात्या प्रभाव रे लागी रही वर्षा, सेपटे जल भंडार रे जलस्तर वृद्धि हेतु खोलिलाणी 3टी गेट। मोन्था प्रभाव रे राज्यर अनेक स्थान रे वर्षा लागी रही। यह प्रभाव रे 2टी जलभंडार रे जलस्तर वृद्धि पाइबारु गेट खोली दिया जायछि। बालीघाट डैम रो 3टी गेट खोलिथिबा बेले डहलटी जलभंडार रे मध्य गेट खोला जायछि। तेबे दक्षिण ओडिशार 8 जिला को रेड अलर्ट जारी करा जायछि। ओडिशा मध्य को बात्या आसीबा बेले हुएत यह दुर्बल होई जाय पारे बोली कहा जाउछि। अन्यपटे लोकंक सुरक्षा को दृष्टि रखी ब्रह्मपुर महानगर निगम पक्षरु हेल्पलाइन नंबर जारी करा जायछि। मालकानगिरी, कोरापुट, गजपति, गंजाम, नवरंगपुर, कंधमाल, कलाहांडी जिला को रेड अलर्ट जारी करा जायछि। एनु लोकंक सुरक्षा पई सेठारे टीम मुतयन करा जायछि। 128 उद्धारकारी दल से जिलागुड़िक उपस्थित रही। यासह 24 ओड्राफ, 5 एनडीआरएफ और 99 फायर टीम सेठारे उपस्थित रही। तेबे बात्या नेई केही निश्चित नुहंती, मात्र सुरक्षित रहबा पई परामर्श दिया जायछि। केंद्र कर्मचारी को सरकार को उपहार, अष्टम वेतन आयोग को मंजूरी, 50 लाख कर्मचारी हेबे उपकृत। केंद्र सरकार मंगलवार दिन अष्टम वेतन कमिशन टर्म्स ऑफ
रेफरेंस को मंजूरी प्रदान करिसेंती। केंद्र सरकार को निष्पत्ति फल 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख पेंशनधारी उपकृत होगाकू जाउछंती। सूचना और प्रजुक्ति विद्या मंत्री अश्विनी वैष्णव एने सूचना देछंती। तांको सूचना मुताबक अष्टम वेतन कमिशन 18 मास मध्य सुपारिश प्रदान करिवे। सरकार जनवरी मासरे एने कमिशन सेटअप करने मंजूरी प्रदान करथिले। एबे टर्म्स ऑफ रेफरेंस मिलबा परे तुरंत कमिशन तार कार्य आरंभ करिवो। एई कमिशन सैलरी स्ट्रक्चर पेंशन और अन्य भत्ता नहीं सरकार को परामर्श देवे। तेबे कैबिनेट रो सूचना मुताबक अष्टम वेतन कमिशन पर एक अस्थायी कमिटी हेबो। एथिरे जणे चेयरपर्सन, जणे पार्ट टाइम मेंबर और जणे मेंबर सेक्रेटरी शामिल हेबे। सरकार कहचंती कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस प्रस्तुत बेले मंत्रालय, राज्य और कर्मचारी प्रतिनिधि परामर्श नियाजिबो। तेबे नूतन कमिटी रे जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई चेयरमैन हेबे। तांको सह प्रोफेसर पुलक घोष और पंकज जैन शामिल हेबे। आशा करा जाउछ कि एथिरे सैलरी स्ट्रक्चर और अन्य भत्तारे सुधार हेबो। तेबे कमिशन तार शेष रिपोर्ट 18 मास मध्य प्रदान करिबो। आवश्यक पड़े अंतरीण रिपोर्ट भी दे पारिबो। रिपोर्ट रे ध्यान रखाजिबो कि यह जेभଳି देशर अर्थ व्यवस्था उपरे चाप न पकाए। बात्या को नहीं विशाखापट्टनम को हाई अलर्ट, 16 विमान बातिल। बात्या मोन्था को नहीं हाई अलर्ट रे विशाखापट्टनम एने 16 विमान को मध्य बातिल करिसेंती कर्तृपक्ष। एयर इंडिया और इंडिगो विमान को बातिल कराଯାଇଛି। सेपरि ट्रेन मध्य बातिल होछि। 70टी ट्रेन को बातिल करिसेंती साउथ सेंट्रल कर्तृपक्ष। तेबे बात्या मोन्था भीषण रूप से माड़ी आसुथिबा बेले याहाकु नेई एबे सतर्क रहिछि पूरा प्रशासन। एथिसहित विमान कर्तृपक्ष मध्य प्रस्तुत रहिछंती। तेणु बात्या को दृष्टि रे रखी विमान सहित ट्रेन चलाचल को मध्य बातिल करा जायछि। प्रभावित अंचल रे सतर्क सूचना जारी करा जायछि। सेपरि विभिन्न तलिया अंचल को मध्य सतर्क रहबाको प्रशासन को निर्देश दिया जायछि। रूस कला विश्वर प्रथम परमाणु क्षमता संपन्न मिसाइल बुरेवस्तानिक 9M 739 रो सफल परीक्षण। रूस यूक्रेन युद्ध भितर क्षेपणास्त्र परीक्षार रूसर बड़ सफलता। विश्वर प्रथम परमाणु चालित क्रूज मिसाइल बुरेवेस्टनिक सफल परीक्षण करिछि रूस। याको कौनसी प्रतिरक्षा व्यवस्था रोकिपार नहीं बोली रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दाबी करिसेंती। तेबे यूक्रेन सह युद्ध मध्य रूस तार नुआ परमाणु शक्ति चालित क्रूज मिसाइल बुरेवेस्टनिक सफल परीक्षा करिछि। यार सफलता संपर्क में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन घोषणा करिसेंती। सूचना अनुसार यह क्षेपणास्त्र परमाणु शक्ति उपरे निर्भरशील। यार लक्ष्य भेद क्षमता असीमित। घंटा प्रति प्राय 1300 किलोमीटर बेगरे यह गति करिपारिबो। तेबे पुतिन दृढ़ोक्ति प्रकाश करी कहचंती जे यह होछि दुनियार एकमात्र अस्त्र जहाको कौनसी वर्तमान बा भविष्यतर मिसाइल डिफेन्स सिस्टम बा क्षेपणास्त्र प्रतिरक्षा प्रणाली अटकाई पारिबो नाही। बात्या मोन्था समुद्र रे निखोज हेले नाबालक। बात्या मोन्था लैंडफॉल हेबा पूर्वरु समुद्र कराल रूप धारण करिछि। आंध्रर काकिनाडारे समुद्र रे बुड़ी जणे नाबालक निखोज होइछंती। तेबे 10 वर्षर नाबालक निज मामुक सह एक बाइक रे जिबा बेले अचानक पानी को खसी पड़थिले। या परे तांको खोजाखोजी जारी रहितला। तेबे नाबालक जनक को खोजिबा पई पहुंचिथिले एनडीआरएफ टीम। प्रबल पवन भितर भी त्वरित भावरे संधान कार्य चलिथिला। तेबे जणे व्यक्ति एक ब्रिज पार करबा समय रे रास्ता उपरे पानी चलिथिला। तेबे रास्ता उपरे केते पानी चलिछि ता जानि पारिनथले व्यक्ति जनक। अचानक बाइक रु तांको भणजा खसी पड़थिले। या परे से निखोज अछंती। तेबे नाबालक जनक निखोज थिबा बेले पानी सीधा सड़क समुद्र रे मिसुछि। तेणु पिलाटी समुद्र को भासी जाइथिबा आशंका करा जाउछि। एबे भी उद्धार कार्य जारी रहिछि। तेबे याकु नै एनडीआरएफ टीम पक्षरु एही उद्धार कार्य को नै कोनोसी प्रतिक्रिया मिलि पार नाही। सेपटे छुआटी को अपेक्षा करी बसिछंती परिवार लोके। बात्यार प्रभाव थिबारु बारंबार सरकार और प्रशासन पक्षरु समुद्र भीतर को जिबाकू बारण करा जायतला। या सहित जरूरी काम नथिले घरु बाहर को बाहरिबाकू भी मना करा जायतला। बात्या मोन्थार प्रभाव दक्षिण ओडिशा समेत उपकूल रे देखिबाकू मिलिछि। अमेरिका को सख्त झटका। एबे भारत रे तैयारी हेबो यात्रीवाही विमान। भारत रूस संपर्क एवं स्वदेशी विमान चलाचल क्षेत्र में एक नूतन शक्ति जोड़ी हेबाकू जाउछि। स्वदेशी राष्ट्रायत्त विमान कंपनी HAL रूस सहित सुखेई सुपरजेट बा SA-100 यात्रीवाही विमान निर्माण पर एक चुक्ति स्वाक्षर करिछि।
ତେବେ ଅକ୍ଟୋବର 28 ତାରିଖ 2025 ଦିନ ମସ୍କୋରେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏରୋନଟିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ ବା HAL CMD DK ସୁନୀଲଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। HAL ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ UDAN ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଏହି SJ-100 ବା ସୁଖୋଇ ସୁପରଜେଟ୍ ବିମାନଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦୂରତା ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଯଦିଓ HAL ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହିଁ ଯେ ଭାରତରେ କେତେ ବିମାନ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛି ଏବଂ କେବେ ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତେବେ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଉଡ଼ାନ୍ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଦେଶକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ 200 ବିମାନ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଭାରତ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଯେପରିକି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ମାଳଦ୍ୱୀପ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ, ତେବେ ଅତିରିକ୍ତ 350 ବିମାନ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍। କାକିନାଡ଼ାରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଲା ମୋନ୍ଥା ଅଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ର। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମୋନ୍ଥାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କାକିନାଡ଼ାରେ ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିଛି। ଆସନ୍ତା 5 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ଚାଲିବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆଗାମୀ 5ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପବନର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ 90ରୁ 100 କିଲୋମିଟର ଠାରୁ ନେଇ 130 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରେ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ବେଳକୁ ଏହାର ଗତି କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ଆର୍ଦ୍ରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବାତ୍ୟା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି IMDDG। ବାତ୍ୟା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁହାଁ ହେବ। ମାଲକାନଗିରି, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବାତ୍ୟା ଦୁର୍ବଳ ହେଉଥିବାରୁ 60ରୁ 70 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ। ତେବେ 29 ତାରିଖ ସକାଳ ଭିତରେ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ହେଉଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। 29 ତାରିଖ ଯାଏ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ମାଲକାନଗିରି ଓ କୋରାପୁଟରେ ଅତି ଭାରୀ ବର୍ଷା ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ କ୍ଷମା ଦେବନି କି ଛାଡ଼ିବନି କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ସଚେତନତା ସପ୍ତାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ନୀତିରେ ଯୁବ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ସେବା ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା କମ୍ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି। IAS ଓ OS ପରୀକ୍ଷା ର୍ୟାଙ୍କ ରଖି ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେଉଥିଲେ, ଦୁର୍ନୀତି କରି ଜେଲ୍ ଯିବାର ଖବର ସେହି ଖବରକାଗଜରେ ଆସୁଛି। କେବଳ କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନିଜ ଆଦର୍ଶ ଆଉ ବିଚାରଧାରାକୁ ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି ଏହି ଅଧିକାରୀମାନେ। ଏହା ଦେଖି ରାଜ୍ୟବାସୀ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଜିଲାନ୍ସ କ୍ଷମା ଦେବନି କି ଛାଡ଼ିବନି। ତେବେ ପୂର୍ବ ସରକାର କେରାଣ୍ଡି ମୌରାଳୀଙ୍କୁ ଧରି ବାଳିଆ ରୋହିଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସରକାର ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା ଦେଇଛନ୍ତି। 16 ମାସରେ IAS ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 7 ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେପରି 5 ତହସିଲଦାର, 4 BDO ଓ 10 ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଜଣେ DFO ଧରାପଡ଼ିଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଭାରେ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ, 7 ଗିରଫ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବେଆଇନ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଓ ବୋଲଗଡ଼ ଥାନା ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରି ମାଣିକାଗୋଡ଼ା ଦଳେଇ ସାହିରୁ 314.970 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର, ନଗଦ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ, 2ଟି କାର୍ ଓ 3ଟି ମୋଟରସାଇକେଲ ଜବତ କରିଛି। ଏହି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର କାରବାର ଅଭିଯୋଗରେ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମହିଳା ଥିବା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ବଜାର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାଣାୟା ରାଧା, ସତ୍ୟଲୋଚନ ସାହୁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଦର୍ଶ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ମହେଶ୍ୱର ସ୍ୱାଇଁ, ବୋଲଗଡ଼ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ମୀର ଅବଦୁଲ୍ଲା, ମୀର ମୁସ୍ତାଫା ଅଲି ଏବଂ ମଇନା ବେଗମ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ICUରୁ ବାହାରିଲେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର। ସିଡନୀ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ର ଉପ ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର 3 ଦିନ ପରେ ICUରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏକ କ୍ୟାଚ୍ ଧରିବା ସମୟରେ ସେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଛାତି ଓ ପେଟରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ କଙ୍କାଳରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା, ମାତ୍ର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ଲିହା ବା ସ୍ପ୍ଲିନରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା।
अंत रक्तस्राव जोगु से गुरुतर होते तुरंत आईसीयू रे भर्ती करा एबे से सामान्य सुस्थ हेबारु आईसीयू रु बाहर को आसिछन्ती। तेबे क्यास धरिबा समय रे तांको छाती रे जंत्रणा होइतिला। से ड्रेसिंग रूम को आसिथिले। सेठारे तांकर रक्तचाप ह्रास पाइतिला। सेठारे थिबा डाक्टर प्रथमे यह कंकाल रे आघात बोली भाबिथिले, मात्र परे विभिन्न परीक्षारु स्प्लीन क्षतिग्रस्त होइथिबा जणा पड़िथिला। जीवन प्रति विपद थिबारु तुरंत चिकित्सा आरंभ करा जायतिला। एबे श्रेयस अय्यरଙ୍କ स्वास्थ्यावस्था स्थिर थिबा कथा T20 अधिनायक सूर्य कुमार यादव कहते। तेबे श्रेयस परिवार लोके खूब शीघ्र ऑस्ट्रेलिया रे पहुंचबे बोली सूचना मिली। एबे तांकर स्वास्थ्यावस्था रे उन्नति परिलक्षित हेउछि। आईईडी बोमा निष्क्रिय कले सुरक्षाकर्मी। मालकानगिरी छत्तीसगढ़ सीमांत सुकमा जिले में माओवादी एक बड़ योजना को पंड कर सफल होइछन्ति सुरक्षाकर्मी। फूलबागड़ी बड़ेसेट्टी जंगल रास्तार प्राय 40 किलोग्राम ओजनर एक आईईडी बोमा को ठाब करथिले जवान। सुरक्षा बाहिनी को टार्गेट करने उद्देश्य माओवादी माने रास्तार यही लैंडमाइन खंजिथिले। तेबे डीआरजी और सीआरपीएफ मिलित भाव पेट्रोलिंग पर जाइथिबा समय यह विस्फोरक ठाब करथिले। परे बोमा निष्क्रियकारी दल सुरक्षित भाव आईईडी को निष्क्रिय करथिले। आसीगला तारीख नवेम्बर मास एही दिन चाषी अकाउंट को जीव पीएम किसान योजनार 21तम किस्ती। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अधीन देशव्यापी कोटी कोटी चाषी को लाभ प्रदान करुछन्ति। एही योजना अधीन एपर्यंत मोट 20टी किस्ती पठा जायछि। वर्तमान चाषी माने 21तम किस्ती पई अपेक्षा करिछन्ति, जा नवेम्बर प्रथम सप्ताह रे प्रदान कराजिबो बोली आशा करा जाउछि। तेबे गत वर्ष सरकार समान समय रे 10ମ 14तम और 20तम किस्ती प्रदान करथिले। तेणु अनुमान करा जाउछि जे एथर मध्य कृषक मानक अकाउंट को समय अनुसार पांठी स्थानांतरित हेबो। योजना सहित जड़ित आवश्यक और औपचारिकता पूरण करितबा चाषी मानकु एही किस्ती पाइबारे कोनोसी असुविधा हेबो नाही। किंतु जदि जणे चाषी अकाउंट किंबा आधार संबंधी प्रक्रिया असंपूर्ण थाए तेबे सेमानक पाखकु टंका आसिबारे विलंब होई पारे। 21तम किस्ती जारी हेबा पूर्वरु चाषी को एही दुईटी कार्य समाप्त करबाकु पड़िबो। केंद्र सरकार वर्ष सारा प्रति 4 मास रे चाषी मानकु एक किस्ती प्रदान करती। शेष किस्ती अगस्ट मासरे चाषी अकाउंट को पठा जायतिला। तेणु गणना आधार रे परवर्ती किस्ती नवेम्बर आरंभ सुधा पहुंचबार आशा करा जाउछि। एपर्यंत ए योजना अधीन रे चाषी मानकु 3 लाख कोटी टंकार अधिक टंका बंटन करा जायछि। 21तम किस्ती आसिबा पूर्वरु जेउ चाषी मानकर अकाउंट किंबा जमी रेकर्ड रे असंगति अछि सेगुड़िक अपडेट करबाकू पड़िबो। सरकार चलित वर्ष प्रबल वर्षा और बन्या द्वारा प्रभावित 3टी राज्य को 21तम किस्ती पठाई सारिछन्ति। एबे अन्य राज्यर चाषी माने मध्य उपकृत हेबे, हेले सरकारक पक्षरु एपर्यंत कोनोसी सरकारी सूचना प्रकाश करा जाय नाही। महिलांको खाता को आसिबो सुभद्रार चतुर्थ पर्याय टंका। सुभद्रार तृतीय पर्याय टंका महिलांको खाता को आसी सारिथिबा बेले एबे चतुर्थ पर्याय टंका को अपेक्षा कर रहिछन्ति हिताधिकारी। किंतु एबे भी अनेक हिताधिकारी अछन्ति जो माने सुभद्रा योजना रो वंचित अछन्ति। तेबे आपण जणी जदे योग्य हिताधिकारी एवं आपणको खाता को सुभद्रा टंका आसी नाही ताहले आपण तुरंत सुभद्रा अभियोग पोर्टाल रे निजर अभियोग करि परिबे। एथि सहित पुनर्बार नूतन भाव रे सुभद्रा योजना रे आवेदन करि परिबे। तेबे सरकार आपण मानकु 20,000 टंका सीधा सड़क पठाइबे। तेबे एई टंका चतुर्थ पर्याय रे आसिबो बोली जणा पड़छि। किंतु एने सरकार कोनोसी विज्ञप्ति जारी करनांती। किंतु सरकार यह कहचंती जे जदि आपण जणे योग्य हिताधिकारी होइतिबे ताहाले आपण सुभद्रा योजना रे पुनर्बार आवेदन करि परिबे। एते सहित आपणकर समस्त प्रकार डॉक्यूमेंट सठिक थिबा आवश्यक अटे। बात्या मंथार आखि नाही तथापि सबुआडे घांटुछि। पाणीपाग विभागर पूर्व अनुमान अनुसार बात्या मंथार लैंडफॉल प्रक्रिया आरंभ होइछि। लैंडफॉल प्रक्रिया आरंभ हेउ हेउ काकेनाडारे भीषण बात्या निज कराल रूप देखाइछि। याकु दृष्टि रखी आंध्र रे रात्रकालीन कर्फ्यू जारी होइछि। काहारी को बाहर को बाहरिबा अनुमति नाही। कोनोसी गाड़ी चली परिबो नाही। विभिन्न स्थान रे चेकिंग ब्लॉकिंग करा जाउछि। 1000 पुलिस एही कार्य रे नियोजित रहछन्ति। आंध्र रे प्रभावित हेबाकु थिबा सबु जिल्लार जिल्लापाल अलर्ट मोड रे रहितबा जणा पड़िछि। तेबे छोट बात्या होइतबारु एही बात्यार आखि नाही। या सत्य काकिनाडा रे घांटुछि एही बात्या। प्रबल वर्षा होतबा बेले सुसु गर्जन छाडुछि समुद्र। जीरो कैजुअलिटी उपरे गुरुत्व दैछन्ति सरकार। सेपटे लैंडफॉल प्रक्रिया आरंभ हेबा परे कोरापुट रे प्रभाव देखिबाकु मिलिछि। कोरापुट जिला पटांगी रे बात्या मंथार प्रभाव रे अनेक घर भांगिछि। पेटूर
ରାଲେଗଡ଼ା ଓ ଚନ୍ଦକା ପଞ୍ଚାୟତର ବହୁ ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଖବର ଲେଖାଯିବା ସୁଦ୍ଧା 3ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୋଟ 14ଟି ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବାତ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ମୋଟ 62ଟି ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପବନର ବେଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏବେ ପବନର ବେଗ 90ରୁ 100 କିମି ରହିଛି। ବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶା କିମ୍ବା ଆନ୍ଧ୍ର ପାଇଁ ନୂଆ ନୁହେଁ, ଲୋକେ ପ୍ରଶାସନିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନୁଥିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୁରା 5 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିବ। ପିତବାସ ହତ୍ୟା ମାମଲା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଘରେ ରଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଗିରଫ। ଆଇନଜୀବୀ ପିତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ଆଉ ଜଣକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଖୋଡ଼ାସିଙ୍ଗର ଶୂନ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ। ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ ପରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶୂନ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ବିହାରରୁ ଆସିଥିବା ସାର୍ପ ସୁଟରଙ୍କୁ ନିଜର ଭଡ଼ା ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିଲେ। ଅଳକାପୁରୀଠାରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ଘରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ 4 ଦିନ ରହିବା ସହ ପିତବାସଙ୍କ ପିଛା କରିଥିଲେ। ସେପରି ହତ୍ୟା ଘଟଣା ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୋଗୀ ରାଉତ ପିତବାସଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ କୁରୁପତି ଭୂୟାଁ ଏବଂ ବାଇକ୍ ଚଳାଉଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚିଣ୍ଟୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଅଳକାପୁରୀସ୍ଥିତ ସେହି ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଯୋଗୀ ଉଭୟଙ୍କୁ 2ଟି ବନ୍ଧୁକ, ଏକ ନକଲି ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ବାଇକ୍, ନୂଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରକାଶ ଥାଉକି ଅଭିଯୁକ୍ତ ତଥା କର୍ପୋରେଟର ମଳୟ ବିଶୋଇ ବିହାର ରାଜ୍ୟର ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଅଳକାପୁରୀସ୍ଥିତ ଭଡ଼ାଘରେ ରଖିବାକୁ ଶୂନ୍ୟଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଶୂନ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ବିହାରୀ ଯୁବକଙ୍କ ରହଣୀକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମଳୟ ମେଡିକାଲ କାମରେ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି କହି ବୁଝାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରରେ ଥିବା ପୂର୍ବତନ ମେୟର ଶିବଶଙ୍କର ଦାସ ଓରଫ ପିଣ୍ଟୁଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜେଲକୁ ବୁଧବାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କଳାବଜାରୀ ରୋକିବା ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚଢ଼ାଉ ହେଉଛି। କଳାବଜାରୀ ରୋକିବା ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଉଛି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ମୁନ୍ଥାର ପ୍ରଭାବ ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯେଭଳି କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟୀ କଳାବଜାରୀ ଓ ଅନାବଶ୍ୟକୀୟ ଭାବେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମହଜୁଦ କରି ନ ରଖନ୍ତି, ଏଥିନିମନ୍ତେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଚୁଡ଼ା, ଗୁଡ଼, ଚିନି, ଡାଲି, ଖାଇବା ତେଲ, ଆଳୁ, ପିଆଜ ଭଳି ଅତି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ପରିମାଣ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ଓ ଖାଉଟିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ବଜାରରେ କମ୍ ମିଳିବା ନେଇ କୌଣସି ସଂଶୟ ନ ରୁହେ, ଏଥିପ୍ରତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏପରିକି ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ମହଜୁଦ ରହିଛି। ଏପରିକି ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଥିବା ଏବଂ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ଖାଉଟିମାନେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ପାଉଥିବା ନେଇ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାତ୍ୟା ମୁନ୍ଥା ନବୀନ କହିଲେ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ। ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ମୁନ୍ଥା। ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଅନେକ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା କରିଛୁ। ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କ ସହ ରହିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ନବୀନ। ରାଫେଲ ବିମାନରେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ହରିୟାଣାର ଆମ୍ବାଲା ବାୟୁସେନା ଘାଟିରୁ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏକ ରାଫେଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନରେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତିରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଜି ହରିୟାଣାର ଆମ୍ବାଲା ଯାତ୍ରା କରିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଏକ ରାଫେଲ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବେ। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଆଧୁନିକ କ୍ଷମତା ଅନୁଭବ କରିବା ଏବଂ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଉଡ଼ାଣ କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ ଏପ୍ରିଲ 8, 2023ରେ ଆସାମର ତେଜପୁର ବାୟୁସେନା ଘାଟିରେ ଏକ ସୁଖୋଇ 30 MKI ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ କରିଥିଲେ। ରାଫେଲ ହେଉଛି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଉନ୍ନତ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଯାହା ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଏଭିଓନିକ୍ସ ରାଡାର ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ଦୂରଗାମୀ ଆକ୍ରମଣ କ୍ଷମତା ସହିତ ସଜ୍ଜିତ। ଆମ୍ବାଲା ବାୟୁସେନା ଘାଟିରେ ରାଫେଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନର ନିୟୋଜନ ଭାରତର ବାୟୁ ଶକ୍ତିରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଡ଼ାଣକୁ ଏବେ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ସ୍କୁଲ ଛୁଟିକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। 30 ତାରିଖ ଯାଏଁ 8 ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବନ୍ଦ।
ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା। ଆକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି। ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର 8 ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ରହିଛି ଏହି 8 ଜିଲ୍ଲା। ତେବେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ସେହି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏସ୍ଆର୍ସି ବୈଠକ ପରେ ଏନେଇ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ 3 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଗୋପାଳପୁର ଓ ସୋନପୁର ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମି ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆଲର୍ଟରେ ପ୍ରଶାସନ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଛି। ମାଲକାନଗିରିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବିଭାଗ ସମେତ ବିଡିଓ ଓ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ 30 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଖୋଲା କିମ୍ବା ବନ୍ଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ଏହା ଉପରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 30 ତାରିଖ ଯାଏଁ 8 ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।